अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने धरवानी पोर्टल में की गई बेकायदगियों के सिलसिले में मुनक़िद किया इजलास, ओहदेदारों को दी ज़रूरी हिदायत। कांग्रेस कायदीन तनकीदें करने की बजाय अपने इंतखाबी वादों की तकमील पर तवज्जो दें, BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का बयान। मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में तातुल शुदा तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़, ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास। कांग्रेस रुकन असम्बली प्रसाद कुमार स्पीकर असम्बली के ओहदे के लिए हुक्मरान और अपोजिशन के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार, BJP ने इख्तियार की दूरी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे के रोज़ सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर आला ओहदेदारों के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए धरवानी पोर्टल में की गई बेकायदगियों का जायज़ा लिया। इसके अलावा ओहदेदारों से अराज़ियात की तफसीलात भी हासिल की और कई एक हिदायतें जारी की। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा P श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर वज़रा भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने इंतखाबात के मौके पर रियासत की आवाम और किसानों से वादा किया था कि उनकी जो अराज़ियात धरवानी पोर्टल के नाम पर हासिल की गई हैं, इसे वापस दिलवाया जाएगा। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट व साबिक़ वज़ीर KT रामाराव ने असम्बली के अहाते में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत की और बरसर-इक़्तिदार जमात कांग्रेस की जानिब से साबिक़ BRS हुकूमत पर की जाने वाली तनक़ीदों का जवाब देते हुए बताया कि BRS हुकूमत हर साल बजट इजलास के मौके पर हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट जारी करती थी, जिसमें तमाम तर तफसीलात मौजूद होती थी। उन्होंने कांग्रेस कायदीन को मशवरा दिया कि वो तनक़ीद करने की बजाय आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में दिलचस्पी लें। उन्होंने कांग्रेस कायदीन से सवाल किया कि राहुल गांधी की जानिब से किसानों के कर्ज़जात मुआफ़ करने का वादा कब पूरा किया जाने वाला है, इसकी वजाहत करें। कौमी नायब सदर BJP DK अरुणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क की 5 रियासतों में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में मुल्क की आवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुकम्मल एतमाद करते हुए 3 रियासतों में BJP को इख्तिदार हवाले किया है और तेलंगाना में आदादी तादाद में इजाफा करते हुए 8 नशिस्तों पर BJP को कामयाबी दिलाई है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में BJP 400 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए आवाम नरेंद्र मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज करेगी। DK अरुणा ने कहा कि मुल्क की आवाम असम्बली इंतखाबात में बदउनवानी करने वाली सियासी पार्टियों को शिकस्त से दोचार कर चुकी है। ఈ దేశ భవిష్యత్తుని ఎవరుంటే కాపాడతారో, ఎవరుంటే ఈ దేశం ప్రగతిని సాధిస్తుందో, ఎవరుంటే ఈ దేశ ప్రజల యొక్క ప్రగతి గురించి ఆలోచిస్తారో కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు ఆ రిజల్ట్స్ చెప్పినాయి. అందుకే 3 రాష్ట్రాల్లో కూడా 3 పెద్ద రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆ 3 రాష్ట్రాల్లో కూడా డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ కావాలని అక్కడ వారు
భారతీయ జనతా పార్టీని మంచి మెజార్టీతో గెలిపించినారు. మధ్యప్రదేశ్లో 20 ఏళ్లుగా బీజేపీ పాలనలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధికి మళ్ళీ పట్టం కట్టిండ్రు అక్కడి ప్రజలు. రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్ ఈ 2 రాష్ట్రాలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు. ఆ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా వారి యొక్క అరాచక పాలనకు, అవినీతి పాలనకు చరమగీతం పాడి, తెలంగాణలో కూడా ఏ విధంగా అయితే కేసీఆర్ యొక్క అవినీతికి, కుటుంబ పాలనకు చరమగీతం పాడినరో అదేవిధంగా అక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పాలనకు చరమగీతం పాడింది. ప్రధాని మోదీకి तीसरी तेलंगाना असम्बली के स्पीकर के ओहदे के लिए 14 दिसंबर बरोज़ जुमेरात को मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाब के लिए कांग्रेस पार्टी ने विकाराबाद के रुकन असम्बली प्रसाद कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जिसकी तायद BRS, MIM और CPI ने की, जिससे उनके मुत्तफ़िक़ा इंतखाब की राह हमवार हो गई। इस सिलसिले में प्रसाद कुमार ने चारशंबे के रोज़ अपना परिचय नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, दामोदर राज नरसिम्हा, श्रीनिवास रेड्डी, BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव, MIM रुकन असम्बली माजिद हुसैन के अलावा CPI रुकन असम्बली सांबा शिवाराव और दीगर भी मौजूद थे। बीजेपी ने स्पीकर के इंतखाब से अपने आप को दूर रखा। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मुजवज़ा दौरे हैदराबाद के तनाजुर में ओहदेदारों को तालमेल के साथ मौसर इंतजामात की हिदायत दी है। इस सिलसिले में शांति कुमारी ने इजलास तलब की और सदर जमहूरिया के मुजवज़ा दौरे के सिलसिले में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे तालीम के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि SSC और इंटरमीडिएट के इम्तहानात शफ़ाफ अंदाज में मुनक़्क़िद किए जाएँ। गुज़िश्ता रात हुए इजलास के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि तुलबा पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता साल पेपर अफशा के तनाजुर में वज़ीर आला ने यह हिदायत जारी की है। हैदराबाद और सैबराबाद के कमिश्नरान पुलिस ने आज अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने आज कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर अपने ओहदे का जायज़ा लिया। इस मौके पर साबिक़ कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया ने उन्हें तहनीत पेश की और चार्ज हवाले किया। सिटी पुलिस के जो फोकस एरियाज है, बेसिक पुलिसिंग एक इम्प्रूव करना है, इसको एक दूसरे लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे बेसिक पुलिसिंग और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल पुलिसिंग को
यहाँ लाना है इस शहर में। और दूसरा, ट्रैफिक प्रॉब्लम जो भी है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ऐसे शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम तो एक ये लगातार समस्या रहता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि इसको खत्म करेंगे, कोई समस्या नहीं होंगे, लेकिन सुधार जरूर लाएंगे इसमें। हमारे जो ट्रैफिक पुलिस विंग है, गवर्नमेंट अभी 30% भी उसको दे रहा है। मैं ट्रैफिक डीसीपी रह चुका हूं, आप लोगों को मालूम है। 2.5 years I was traffic DCP, so I know what it is and we'll try। ये जो भी है हम थोड़ा सा सुधार लाने के लिए कोशिश करेंगे। और तीसरा, लेकिन बहुत मुख्य अंश है जो मैं बात कर रहा था, ड्रग्स का जो समस्या है इस शहर में, अन्य शहर के जैसे, लेकिन यहाँ ड्रग्स का कोई स्थान नहीं है। ये हमारा मुख्यमंत्री साहब का आदेश है। तो ये ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत टफ मेजर्स लेंगे और इसमें आपका मदद बिल्कुल चाहिए। इंफॉर्मेशन नेटवर्क में भी मालूम है मीडिया का रोल बहुत रहता है, तो आपका मदद हमको चाहिए। हम मिलके इस शहर को और ब्यूटीफुल बना देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, फ्रेंडली पोलिसिंग मैं ये बोल रहा था, तो फ्रेंडली पोलिसिंग का थोड़ा सा मतलब अलग हो गए, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तो ऐसा नहीं है। फ्रेंडली पुलिस, हम फ्रेंडली रहते हैं किसके साथ? जो लॉ को, जो कानून को गौरव देता है। हम किसके साथ टफ या स्ट्रिक्ट रहते हैं? जो कानून को तोड़ लेते हैं। तो वही होगा। और आपको मालूम है कानून तोड़ने वाले कितने रहते हैं, और इसमें कानून तोड़ के क्रिमिनल इंटेंशन से जो करने वाले कितने लोग रहते हैं? 5%, क्योंकि सिटी है। अगर पूरा स्टेट को मिला है तो 2-3% से ज्यादा नहीं होता। और जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मजाक में जो कानून का उल्लंघन करने वाले, तो पूरा मिलके 10%, 90% जो लोग लॉ फियरिंग, लॉ अबेडिंग होते हैं ना, तो उन लोगों के साथ हम बहुत फ्रेंडली रहेंगे, बहुत स्नेहपूर्वक रहेंगे। उनके लिए हम काम कर रहे हैं। ये जो 10% से जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो समस्या उनके नहीं आने के लिए, उसको तकलीफ नहीं देने के लिए हम काम करेंगे। बहुत फ्रेंडली से उनसे काम करेंगे। लेकिन जो कानून को तोड़ रहे हैं उसके साथ तो हम बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। కానీ ఇవన్నీ కూడా విద్యార్థులని, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని బాగా వేదనకు గురి చేసేవి కాబట్టి సిటీల్లో అట్లాంటి సమస్యలు కూడా ఉంటాయి। వాటిని కూడా ఇప్పుడున్న మా షీ టీమ్స్ ద్వారా కానీ ఇంకా साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने आज अपने ओहदे का जायज़ा हासिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अविनाश मोहंती ने कहा कि साइबराबाद एक मसरूफ़ और कई मल्टीनेशनल कंपनियों का इलाका है और यहाँ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि साइबराबाद में अमन व क़ानून की सूरत हाल को मजबूत बनाने पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। इसी तर्ज पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू IPS ने भी अपने ओहदे का चार्ज ले लिया। इस मौके पर कमिश्नरेट के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। So మన దగ్గర ఉన్న ప్రయారిటీ is to have a safe and secure environment for everybody. As police, మా responsibility will be to uphold the rule of law, absolute rule of law. మన చట్టబద్ధంగా పని. So ఇక్కడ మన సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఇక్కడ చాలా కీలకమైన ఇండస్ట్రీస్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అన్ని, హ్యూజ్ పాపులేషన్ మన ఏరియాలో ఉంటుంది, వస్తుంటుంది. రోజు ఆఫీస్ వర్క్కి వస్తుంటారు, పోతుంటారు. సో మన దగ్గర ఉన్న ప్రయారిటీ ఈజ్ టు have a safe and secure environment for everybody. As police, my responsibility will be to uphold the rule of law, absolute rule of law. మన చట్టబద్ధంగా పనిచేయాలి, అందరితో ఫేర్నెస్ పాటించాలి. మన whoever comes to us with a problem, అందరితో ఫేర్నెస్ పాటించాలి. మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్, పోలీస్ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్, మ్యాన్ పవర్ కానీ కావచ్చు, మెటీరియల్ రిసోర్సెస్ అవ్వచ్చు, వెహికల్స్, ఇవన్నీ ఫుల్ డిప్లాయ్ చేసి
ఫుల్ పబ్లిక్కి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ సేఫ్టీ మన ఏరియాలో ఇవ్వడం, అది మన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రయారిటీ. ఇప్పుడు కొత్త కొన్ని క్రైమ్స్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ కొత్త కూడా కాదు, చాలా రోజుల నుంచి సైబర్ క్రైమ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఉంది. అది అందరినీ మీరంతా స్టేక్ హోల్డర్స్, ప్రజలు, ప్రెస్, పోలీస్, ఎవ్రీబడి స్టేక్ హోల్డర్, మనందరూ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్. దాని ప్రకారంగా ఒక కలెక్టివ్ ఫోర్స్గా మనం పనిచేయాలి. అంతేకాకుండా సొసైటీలో ఉన్న 99% పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ లా అబైడింగ్, ఓన్లీ 1% పీపుల్ మే నాట్ బి లా అబైడింగ్. సో వాళ్ళకు చట్టపరంగా ఎలాంటి సీరియస్నెస్ ఉండాలో ఆ విధంగా ఉంటూ మిగిలిన 99% పీపుల్ లా అబైడింగ్ ఉంటారో వాళ్ళకి రక్షణ కల్పిస్తాం. మహిళల భద్రత చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకు ఉన్న టీమ్స్ ఉన్నాయి, అధికారులు బాగా పనిచేస్తున్నారు. ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి చాలా పటిష్టంగా పనిచేసినటువంటి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. వాటిని ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేసి బెటర్ వేలో సర్వీస్ అందించే విధంగా మేము చర్యలు చేపడతాం. అంతేకాకుండా మా సిబ్బంది కూడా మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ వెల్ఫేర్, వాళ్ళ యొక్క కన్సర్న్స్ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సిబ్బంది సంక్షేమం పైన దృష్టి సారిస్తాం. దీని ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక నిర్దిష్ట ప్రణాళికలో ఉన్నారు. దాన్ని కూడా తొందరలోనే సిబ్బంది పరంగా ఏమేమి చేయడం అనేది చూస్తాం. అంతేకాకుండా ఈ కమిషనరేట్లో పనిచేసిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రిటైర్డ్ పోలీస్ అధికారులు కూడా ఎవరైనా ఉన్నా సరే వాళ్ళ యొక్క కన్సర్న్స్ మేము కన్సిడరేషన్ తీసుకొని ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ డెస్క్ నుంచి వాళ్ళ కన్సర్న్స్ కూడా మేము అడ్రస్ చేస్తాం. దే ఆర్ లీగల్లీ వీ కెన్ డూ ఇట్. So they can also approach us. They are in service, they are retired, but still they are with them. Apart from रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने आज हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का पैदल दौरा किया, जबकि रुकन असम्बली ने अवामी मसाइल की समाअत भी की और उनकी यकसोई का भी तयख्खुन दिया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्के के गवर्नमेंट स्कूल्स का भी मुआयना किया और स्कूल इंतज़ामिया को दरकार सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने का भी उन्होंने तयख्खुन दिया। दौरे में मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हल्के बहादुरपुरे के रमनसपुरा डिवीजन में किए गए इस दौरे के मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने ताड़बन आशुर खाने से मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर व दीगर के हमरा पैदल दौरे का आगाज़ किया और इंदिरा नगर, मनीष पब्लिक स्कूल, मारुति नगर, मस्जिद अक्सा, काला पत्थर चौराहा, खिजरा होटल और होली टाउन स्कूल के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया। इस मौके पर मोहम्मद मुबीन के हमरा बल्दी, बरखी और आबरसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे, जबकि रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने महकमों के ओहदेदारों को ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के सिलसिले में तवज्जो मबजूल करवाई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी भलाई कामों में भी मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने सलीम नगर में वाक़ सलीम खान कम्यूनिटी हॉल में 60 मुस्तहक़ ख़वातीन में सालार मिल्लत सीविंग मशीन स्कीम के तहत सीविंग मशीन तकसीम किए। इस मौके पर वुमेन इंचार्ज नाज़िमा मैडम के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मज़कूरा मुस्तहक़ ख़वातीन का ताल्लुक़ आसमानगढ़ से बताया गया है।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کام اور حکومتی اسکیمات کی عمل آوری کے لیے اقدامات میں مصروف ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین نے محکمہ برقی کے عہدیداروں کے ساتھ اپنے دفتر میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا اور مختلف ڈویژنز میں تعطل شدہ کاموں کو جلد از جلد تکمیل کرنے کے سلسلے میں جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تمام کاموں کو جلد از جلد تکمیل کیا جائے۔ اس موقع پر مختلف ڈویژنز کے کارپوریٹرز کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ چھاپنے لگا دوں گا ایک صادق کے بھروسے میں لے لیں گے 50 چھپا کے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ کارمان کوثر محی الدین نے ایم ڈی لائنز اور اویسی کمیونٹی ہال میں جی ایچ ایم سی واٹر ورکس، محکمہ برقی اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا اور تعطل شدہ کاموں کو جلد از جلد تکمیل کرنے کے سلسلے میں جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تمام کاموں کا فوری طور پر جائزہ لیا جائے۔ اس موقع پر ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ آج صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد صاحب کی ہدایت پر حلقہ کاروان کے تمام ڈپارٹمنٹ جی ایچ ایم سی مینٹیننس، جی ایچ ایم سی پروجیکٹ، واٹر پروجیکٹ، واٹر مینٹیننس، جی ایم 3، جی ایم 4، سینیٹیشن، ڈاکٹر انورادہ ان کے تمام ایس کے ساتھ اور خاص طور سے جتنے بھی پینڈنگ ورک ہیں ان تمام کاموں کے فروغ کی تعلیم اور الیکشن کے درمیان میں جو دوروں کے درمیان میں جو پرابلم تھے ان تمام کاموں کے لیے، چاہے وہ واٹرس کے ہو یا پروجیکٹ کے ہو یا مینٹیننس کے ہو، جی ایچ ایم سی کے ہو یا واٹرس کے ہو یا سینیٹیشن کا ہو یا اسٹریٹ لائٹ کا معاملہ ہو یا منی ماسٹ کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا تھا، تمام چیزوں کو نوٹ کیا گیا تھا۔ آج ریویو میٹنگ کی گئی اور کئی قریب 80 کروڑ کی لاگت سے کئی کام منظور ہیں، ان تمام کاموں کو چالو کرنے کے لیے بتایا گیا اور جو کافی پینڈنگ ہے کام، ایک سال سے جو ٹینڈر ہونے کے بعد بھی کنٹریکٹر نہیں کر رہے، ان تمام کنٹریکٹر کے اوپر بھی ایکشن لینے کے لیے بتایا گیا۔ اگر کام نہ کرنے پر کام کو ایجنسی کو کینسل کر ریکال لگانے کے لیے بتایا گیا۔ اور اس کے اندر واٹرس کے بھی کئی کام رکے ہوئے تھے، جو پروجیکٹ کے جو 297 کروڑ کی لاگت سے جو کام چل رہا ہے وہ جگہ کے بھی کاموں کو روک دیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس میٹنگ کے اندر ریویو کیا گیا اور خاص طور سے محمد لین کا جو مین روڈ کا معاملہ ہے، چاہے وہ ٹولی چوکی کا معاملہ ہے مین روڈ کا، جہاں پر بھی واٹرس والے کام کر رہے بڑے پروجیکٹ والے، ان تمام کاموں کے لیے بھی اور جہاں تک ہو سکتا ہے پائپ لائن ڈالنے کے بعد ان تمام کاموں کو رجسٹریشن کرنے کے لیے بتایا گیا اور سی جی ایم نے تیقن دیا کہ جلد سے جلد ان تمام کاموں کو مکمل کرنے کا تیقن دیا اور کہیں سیوریج لائن کے چاہے کوئی سی بھی بستی ہو، کوئی سی بھی کالونی ہو، ان تمام کاموں کی بھی نمائندگی کی گئی، بتایا گیا اور 2-4 دن کے اندر انشاءاللہ ان تمام کاموں کو جلد سے جلد چالو کرنے کا تیقن دیا اور خاص طور سے جو واٹر پروجیکٹ کے جو کام ہے 297 کروڑ کے، چاہے وہ جیا گوڑا الخا ہو یا ڈویژن ہو یا کاروان ہو یا گڈی ملکاپور ہو یا ٹولی چوکی، نارائن گڑھ، رنگل ہاؤس، گولکنڈا، ان تمام بلدی علاقوں کے اندر جو بھی سیوریج لائن کی جہاں پر بھی ضرورت ہے انشاءاللہ جلد سے جلد پروجیکٹ کے ذریعے کام کو مکمل کرنے کا تیقن دیا گیا اور خاص طور سے اور کئی نئے کاموں کا بھی پرپوزل دیا گیا، سی سی روڈز کا دیگر کاموں کا بھی پرپوزل دیا گیا۔ انشاءاللہ کمشنر صاحب سے نمائندگی کر انشاءاللہ ان تمام کاموں کو جلد سے جلد سینکشن کیا جائے گا۔ اور پیچھے 8 دن سے پھر جی ایچ ایم سی اسٹریٹ لائٹ کے جو کنٹریکٹرس ہیں ای ایس ایل والے، وہ 8-10 دن سے پھر اسٹرائک کر رہے ہیں، الیکشن کوڈ سے پہلے بھی اسٹرائک کر رہے 2 مہینے تک، پھر وہ آج 8 دن سے پھر اسٹرائک کر رہے ہیں۔ کافی جگہ پر اندھیرا ہے، کافی جگہ پر منیماس بند ہے، کافی جگہ پر ماڈل لائٹ، کہیں جگہ پر کنونشنل لائٹنگ بند ہے۔ آج ان کے ای کو بھی بلا کر بات کیا گیا اور انشاءاللہ کمشنر صاحب سے بھی بات کر جہاں جہاں پر بھی اسٹرائک کر رہے کنٹریکٹرز ان تمام کے تعلق سے بتایا جائے گا۔
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کام اور حکومتی اسکیمات کی عمل آوری کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین نے GHMC عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا اور آصف نگر ڈویژن میں تعطل شدہ کاموں کو جلد از جلد تکمیل کرنے کے سلسلے میں جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تمام کاموں کا فوری طور پر جائزہ لیتے ہوئے اسے تکمیل کیا جائے۔ اس موقع پر متعلقہ نمائندہ کارپوریٹر آصف نگر ڈویژن محمد موسیٰ، سرگرم مجلسی کارکن خواجہ معین الدین کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ آج بامو خان KHK فنکشن اور آصف نگر میں تمام بلدیہ کے سیوریج کے تمام عہدیداروں کے ساتھ آج یہاں کے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کی ایک میٹنگ رکھی گئی اور تمام ذمہ داروں کو ان عہدیداروں سے رابطہ کرایا گیا اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں نے جو یہاں پہ پینڈنگ کام ہے وہ ہمارے سامنے رکھا اور ہم نے عہدیداروں کو وہ انسٹرکشنز دی ہے کہ وہ کاموں کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے اور جو کام ابھی بتائے گئے ہیں جس کا اسٹیمیشن ہونا ہے وہ اسٹیمیشن کرایا گیا۔ ایک بہت ہی تفصیلی میٹنگ یہاں پہ کی گئی اور ہر ایک گلی کوچے کے کاموں کے تعلق سے یہاں پہ ڈسکس کیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عہدیدار کو ہم کنٹینیوس اس میں فالو اپ کرتے ہوئے یہاں کے کاموں کو جلد سے جلد تک پورا کرنے کی پرزور کوشش کریں گے۔ میں آپ کے ذریعے سے یہ بھی ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہم ہر روز دارالسلام میں صبح 11 بجے سے 2 بجے تک بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی بھی مسائل ہو تو عوام وہاں پر آ کر ہم سے ملاقات کر سکتی ہے اور ہم سے رابطے میں کر سکتی ہے۔ آپ اپنے ابتدائی صدر المعتمدین سے رابطے میں آ سکتے ہیں، کارپوریٹر حضرات سے رابطے میں آ سکتے ہیں اور 2-3 چیزوں کا سیدھی طور پہ عہدیداروں کو بتا دیا گیا کہ کوئی قسم سے کسی کی ہراسانی نہیں کی جائے گی، کسی قسم سے کوئی ظلم کو کوئی انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسی کوئی شکایت آتی ہے تو عہدیداروں پہ فوری طور پہ ایکشن لیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم عوام کے توقعات پہ کھرے اتریں گے اور یہاں کے مسائل کو جلد سے جلد حل کرائیں گے انشاءاللہ۔ بھارت انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے ٹیلی میڈیسن 6 پر ایک ہفتے پر مشتمل FDP کا اہتمام کیا گیا۔ مذکورہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کا مقصد فیکلٹی اراکین میں نالج، اسکلز اور ماہرانہ صلاحیت کو فروغ دینا ہے۔ اس ایک ہفتے پر مشتمل پروگرام کے دوران مدعو کیے گئے ماہرین میں ڈاکٹر ابھینو کمار IIT حیدرآباد، ڈاکٹر دیباشیش داس IIT جودھپور، ڈاکٹر اشوک داس، ڈاکٹر انل کمار پولا IIT حیدرآباد، ڈاکٹر انیش چیوکلا ہٹس پلانی حیدرآباد کے علاوہ ٹی ودیا ساگر TCS و دیگر شامل ہیں۔ چیئرمین بھارت انسٹیٹیوشنز CH وینوگوپال ریڈی کی رہنمائی میں منعقد کیا گیا، جبکہ G کمارا سوامی راؤ ڈائریکٹر، ڈاکٹر پاپیا دتا کو کنوینر، ڈاکٹر ستیہ بھرتا سنگھ اور ڈاکٹر سبھاجیت نے اپنا بھرپور تعاون پیش کیا۔ So because it's a huge business, so there are no conclusive studies. That being said, as what we do know scientifically is, as the spectrum frequency increases, energy content increases, it becomes more and more harmful. It's my present duty to welcome Dr. Abhinav Kumar, who is the Associate Professor in IIT. He is such a young person who has offered to, for our request, to take the inauguration today's session, and on inquiry he said he is doing a lot of R&D. In this 1-week national FDP on telemedicine 6.0, advancing faculty proficiency through AI, ML and 6G, sponsored by AICT Atal Training and Learning Academy. The 1-week FDP is on telemedicine 6.0, advancing faculty proficiency. This faculty development program aims to empower faculty members with the knowledge, skills and expertise required to effectively leverage the latest advancement in AI, machine learning and 6G technology within the field of telemedicine. In this FDP program, we have invited resource persons who are expertise in the field from IITs and IIIs.
خیرتآباد پولیس نے وہیکل چوری میں ملوث ایک عادی سارق کو حراست میں لیا اور اس کے قبضے سے 4 وہیکلز برآمد کیے۔ پولیس کے مطابق 25 سالہ این سائی کمار ساکن ایم ایس مختہ کو حراست میں لیا گیا، جس نے اعتراف کیا کہ وہ 10 وہیکل چوری کے معاملات میں ملوث ہے۔ ملزم پارکنگ مقامات اور عوامی مقامات جہاں کئی گاڑیاں پارک کی ہوئی ہوتی ہیں وہاں سے وہیکلز چرایا کرتا تھا۔ پولیس نے پیٹرولنگ کے دوران مذکورہ ملزم کو حراست میں لیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دھرانی پورٹل میں کی گئی بے قاعدگیوں کے سلسلے میں منعقد کیا اجلاس، عہدیداروں کو دی ضروری ہدایات۔ کانگریس قائدین تنقیدیں کرنے کی بجائے اپنے انتخابی وعدوں کی تکمیل پر توجہ دیں، بی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر کا بیان۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں تعطل شدہ ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف، عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ کانگریس رکن اسمبلی پرساد کمار اسپیکر اسمبلی کے عہدے کے لیے حکمران اور اپوزیشن کے متفقہ امیدوار، بی جے پی نے اختیار کی دوری۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔